أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله طيبين الطاهرين أما بعد ونعم وتكوف والسلام والشريزي وهزري زوز فيسبوك كبرجي حرمز رزوزينو ili riviremavi ze evenema za nyumeni bokondo za jiri na interventions za nyumeni bokondo za jiri timorenga ya fursa yinu hawakati kao tikana evenema za tukancha shivangu no ikawa jiburi ili ribue mato haini mjimu harumasi elewe ze mikmaki zijirio lakini ngami désolé hawakati kao bajiri evenema ziro na deshuti ya rais ikange jukola dhimu ni vire ili nionese baadhi ya namna ya ladhmuriji komporte fasi ya evenema jaila waislamu hakatika usi wanadamu waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamjobira haufubi haruma mawdaya ndaru. L'suala yahi procureur général juzia rongo wa haruma des réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux parce que les téléphonistes vous ont tipia. Yavira masail mayili ni suala ya husiana ni emblem za daula, ni suala ya husiana ni mahkama ya Komoro ukaya ilati kaiti korompi. Gamjo rongoza bwana procureur general wa hatu ikaudi muhuyu wa hema procureur harume daula. Animwambia ukane message yahi rasuli, lakini ngasarma usiki tufu kabisa wakati kao enamna bokondo ya kaujeleza no wakati wo yozo namna na wakati wakauzisule urisulevie masuala manraji yani urduri zalishe masuala manraji bwana procureuri ngabo hamba buko karno jozihara ya honi sokaya leo wanadamu waso yabo werenga madhamana watu wazingu kaza mabele bongwebe nzalizwa kanza wambi wavasa silipo na chumna jao hata wanasho watu watukufu kazangozi la kajaladhimu na gamjora ngazi dispositions za hanyu ikesharia shi hukumu hena mna hiyo tiswala rjo shindari njie shamba biyo rjo shindari njie dukanga siba mujanawo jumwesu ala hiyo ruhambio kana wallahi ni mwanadamu fanyuza ngo hizo ngurendo na hii wakati kao banu si wanadamu waislamu na kejaladhimu mria fanya ndongobo kungo jutabishe mwananya hawakati kao zono bokozo to mwanadamu harmo islamu kejaladhimu mwanadamu ya mnongo jutabishe mwananya ikati mnongozi wako jibaze haruma haki imango johumto wa muslimu haizo tujomba Mwenyezi Mungu revite wananongo watiti watije warzingamanya rijoro har muslimu notamment de suala ya husiana bonga mjore jarmo zinna kanzanabe de suala ya husiana na rais juzi yafanya shutila watukufura wana za commentaire za kaujiri wanadamu wakausuhete raisi ukaya kerenge hafu ya tirejei imdo sore jina kadha na kadha wallahi wasilamu ukondaneo kiasotosha zenongozila nanga msheleyo hadithi ya mtume rongoza ya mukana laysa almu'minu bitu'ani wala bi ila'an kabati mwanadamu mu'min yake jikiri ya jihunde juma kwamba mbi haujuma ula'ani ani zenongozo mbili zo kazi mkini harumu muslim ngebidio subra hizo kwezi ya watika ubira haufubi ni mwambienu kana upande huo ya procureur general hakana haki bala ngena mnogozi bukon tabisha na do jar soulever drapone le jimbo la Taifa na rais ya watanganya warabu ya jewa asosie ukaya banu si wana wa Komoro ho baadhi ya hatu ngarado na hii bangara takeo za emblem za Komoro bwana procureur general ngomjusubutino habio kana wallahi ngamulan sodefi uraporte video ya wana wa Komoro harma opposition fanu watanganya habadzima warenge drapo ya Komori weirwaria hawarenge drapo ya Komori weiramkasi hawaira shononde hawarenge drapo ya Komor weitamro jabukozo zujiri harma za dawla zontipia alhamdulillah kaza parojiri amu ulanso defi bwana procureur general wonese uritine video yonesa wana wa Komor waishiale jimbo la Taifa la Komor leheziwa wasubuti wahima walihushiza hawali rahoriho hawa hata utoka kwa jarengele ya wahime heli ya ladhimu wahime semugizo zonrabo zo kazdo jiri bwana procureuri amgoga rjoka na ngorongozo wana damu boko za akli zao kazjalingana imkini wadhon kana bala zina ngozo do jiri nazo kazdo jiri she sababu wakawarenga intervention ila khaswa
izunda wa raisi bokorizi kondane banu mrutoka mwanadamu clair mruha roha harumazi taratibu za kiudhaifu vatikaye mauvaise foi harmozi rambao kweli raisi ngo atakewa de tous les côtés jehelo wakayabwaka hata kewa hena mna hiyo wakau gareshulo mama dungareshulo hata sambe heli aka hata kewa sambi wo hende hata makati vafanywa gouvernement d'union nationale hunu Faransa ilifanya contrepoids yahahi zungarizeshida wazontipia donc vanu ikauka hamba kwelukana rikondane ngarkondaneo César Tabisha des circonstances namna wakahaso sezongo yizo parce que zongo zo kas jadungana ce sont des emblèmes ya hedaoula on est d'accord shabala hato wabira voilà ce sont des institutions za hedaoula ya bunga bo respect ala de mara iso wabira nozongo yizo roneza honra imara raisi wa hatu khasatan Muhammad Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ikao kama nauja raisi Komor hata kene valeur hauya kena amploria hanga msubutini mabeni wa Komor na mwabe hata kama ushinda kama na huja ngewa benzuani ya mndongozwana mawanzuani wajijue kakabana paro huja mwanadamu jo kane valoria Ahmed Abdallah Mohamed Sambi akatikao siwasara ka ujangaje en politiki ya tonge sadaye habo ya kariwono enamna ko jikomporte wonze ye respect bokondo ya kaunda ne la promotion ya he image ya daula Komore heli ya ka promotionner daula Komore wonze ya bokabati ujo huja haizo tikautani wasulishe bwana procureur general nwambikana ngebwamba kamjamani pile wakadhana kadha munga mjwar musuala ya he mahkama bahombo kane mahkama kabati manipulation bankuja parunda uhindini telefoni wakana ufenja una kadhana kadha hata bwana nyuhala di madehelio bwana procureuri bankarti wana nyilati tikwezi kasandwa duhazi rati utirenda na nyilati utirende malaba mintu joy ho wapuha shamuhula biona mnyezi Mungu kai anzalinga rono heli yarangeze pouvoir ye centre o handu huze mtuje ikahado rohamba banu yabo yarange ba direction ke mru ngutingo nikamru he hambu naam zoko elizo tsindabu ngo mtuje kawo mtuje ho kawo muhambu shamba banu bazima yabo utije uturede mnanyile wananyila titi okari kutunda instruction ngozi huna garizi juwao nanu wananyuho ingeka mtuzi hunda zengozi jiro komortide heli ingeka mtuzi hunda ila dhimwe bani ha kadhana kadha shakartu vumbaze simu rujos tarikh zao ikengwa ula jolijo wasaya mwakwizeo numwaranti libre jabo alamu kananganyi ngamrejiseo indépendamment ya he ze pouvoir je en place ilai ngamrabishon rabo tikahanza wajau ni profite harma ze tambo bukolo zundoera isiwa hatu watukufu neshali Zimbabwe bwana rais nimnike zanya suya zangu wakati kaobeshwa mimne jana sha vanu zuri sa zanogo kodo ziro Komori bwana rais wakati kao zanogo rendao haweka watside urendo shwa renda ngwarendo ismu yao ngwarendo na yi bwana rais sijojibiwa na mitu jomba Mwenyezi Mungu no wakomoro wajojibiwa wanu wanadamu wangu unda usifulwa nayi haku harumwe manda yaho ya mwado no waja harumwe manda yinu wa Komori watawakali wa uvoti hata rusifu rimi rusifu baraka udhanu kanu badili kujabadili raisi kukaradhi kwezi bwana raisi baba nuhono haungojwa ambiwa ikakuja ziona unu Faransa ngabondombo le gilet jaune wasoma bana ni ho dakiki no randa kadana wamenye hata no trafijo na jamna jao ende hata e gouvernement ya unu Faransa ngo fanyo shambore kuruyendo shambao wale hambo ndeni ani ngo suspendeo ngo fanyo shambao moratoire ngo suspendeo de manière provisoire c'est la décision zao yode kubina damu banu kabana mwana damu tsubewa kabana mwana damu utujeleza nayi ngewabi wandu bokondo wa hanture bokonga rjo kana wodo wajingo mjumo wajinga wahida ula ya Komor harmu wastarabu wa Komor karadhi kwezi bahonturani wanadamu wapeu watu husikini ya kiukweli na singa rombo Mwenyezi Mungu basi wanadamu waislamu uhundesu haya hao kartime ngoni mwanadamu woko ngwanzi hoze message wamba ufe yotide haire setudu islamu heli warhantiza wala utide maleze ya hatu Mwenyezi Mungu ujo babuno ya benvu inshallah utimize manda ya hawa salama izo bizo rombo Mungu shakaradhi
utireze leso babanu waze wala wende we wazarubu wapwana mazamba hawala wende we shangaza no wamenya si haki kwezi wende hata hunja didi haini babanu we shokanaga bambo dua ngocho fikurukana bala ndo waombe dua ureme upo polisi wasi au gendarmerie wavuriza mtsanga kukaradhi bwana rais kwezi warejei baba si wanadamu na Mwenyezi Mungu harambio kana kullu ibn adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun wanadamu wanti pia wafanya maasi shewa kairi haruma wala wafanywe maasi duwar nge conscience wezo kudwar nda warejedi ngoni kukaradhi we shida ula bo wakati wakojabu hurengo mhono waho muume hutawaza yode procedure hukaza juma msohafu ukaulaba he ismu ya Mwenyezi Mungu haustehi sharasha he daula haustehi ze kanuni za he daula zango zonti pia ne valori ya he daula hujozi rwaria bahate milananti hushindwa he milananti bar sid tahir sid maulana harahimi lodingoni wahongo fanyizo anzao kukaradhi kwezi baba nuyambwa ya chulamba akili yeshewo honde hana babi kukaradhi kwezi bwana rais wa rejedi ngoni wa rutadi ho juma zenga uzaho na minga muni kona swaha karadhuzie ye juba no muharuma uzika zao bazinanga zusombwani eseke milango idharau na sikarchini kavalori choka uyonti shanga sinamba ngoro johamba waze wa hatu wala ngarono heli wako jibaliane heli wako stahilana ngoro tuanze mbasheu ne mbahishma ya hao ikaye ngaronwe heli mwana hao mzima ya warwaria hao ya lahwabani hao heli wakoshinda wemi wasasanya leda hola hao yu hata daula kwa tushinda ngari moru bese bwana rais ruhabio kana karadhuzie bangore donai haula mhopele kumbela mailela hengas juwanki ureti utidharau baze duwaza hoze wala wakati watingo huo no kazum haruma ula ne jubaila wenengo konti wallahi ngo hulaniyo wallahi ngo hulaniyo na Mwenyezi Mungu haram sharti laani mwanadamu tizama banu shambarti laani shenga wala aniyo ngo dhulumu ngo tabisho wandu ngo piso wandu na mtume sallallahu alayhi wasallam arambio kana ya dua ya mwanadamu ya dhulumla au yatabishiwa wallahi yokerejidi ngoni watabishwa wanadamu se wabajanani wa mabani hasad hasani wasid hashim ni mabani hahe usubutu watu sendio wetside wanda watu sashado wana katotro wedo watamidu rais njojonza nike njojonza ni rongo hautungu shezu hunrao karadhu rejei harumedini ujeleze ukanabanga bazajiri za jirinai katika Mwenyezi Mungu ambapo kana wama asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum kam tuhunrana na malara ito hasababu ya izo bokundu mrendao hemi hono ya hanyu angwe inde na swahi hangu bwana rais na kanza no wasilishe yo utrahise ze valeur za hedaula na wewe hurenga umhono waho kaza ukawadhi ukaulaba hujumu msohafu ngotsabu hono msohafu urariaze paka mshinzi za heda ula zonti pia na hulaba ukangojo zistei ngojo virlia hana mno kana zistehilwa lazima Mwenyezi Mungu hukumu Mwenyezi Mungu ujo jailie ikebanu hakauru tukuza ili ujo rudunji akilu la muhe bakartu uomba yehofa yaho de kinyuma hizo rujomba Mungu kenamo ulele wana nane wajuhu ukena mu waone izo lizarajo hombele ya bwana rais ngari hombele yao Mwenyezi Mungu yaunike suha ya haho ya upena shari shakaradhi udombe Mwenyezi Mungu ya urengeze ngarobo Mwenyezi Mungu ya urengeze roho yaho ya kwanza usene maadui wa haho katika ngona maadui walo moni haho kweli mkumoraka urongo ambenzi yende ko huma mru yoka honguoni do walo dawe na wodo konseo na ido hangamiza uraisi ni wamado sayyidil mufti leo hada ni subutoni menzambe ngamzambo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.